Manjo amba ukaya yo hakika leo rejiuzisa erikanda enga sinda rawi enga ranzole de dahovi uhusu zetambu monti zilema mpira mduhatu bili uhusu shekao mahsus zamenishiwa umrekebesho waiza tuka henda manaka leo ri maratha ya ikao shamrekebesho rongo alo kwa rongo tuka henda asonti pia ngamjua ukaya shikao shinu kwa aziza moja yorekebeshe ze texte statutaire réglementaire na odetiki iliru wasili haruma uchaguzi wa haki, uchaguzi wa uvenufu, uchaguzi kao na ujoza imarunda kao na mzimanda sivanu sonti pia ngari yaendelea hiyo yo wajibu kitenda wo ngoma diliza la wana bankarjuse ka eda rangubala école de santé raparwa ndera waone wandu wao ni kwa dhamini chwa zanongo zinu yarangubala tabanu yozo tafushia Henry ezala wana dazi no muda ubiri mle abo eki rubuhazi tabaka sagesse puisque de ranza son tipia tabaka bénéfice du doute nguna nse ukaya eze hazikao dizo dhamini wazo no wakati wa dharura kezi hazizozi venuma shao kubona tena nsu yamenda nsu ya kaija ambukaye nanunika yo nsu aija nanunika yo nasi Carlo Zingara ula muda bakazana abo bachana mezi mili yondi ya handani azimu rieliwane bana ya bilindo abiena senokaya kula walao uja ni mwalina nzwani eza pesa fushia ngizo za uriririsha eza fushia ngizo makilicha zero haweza fushia ngizo ritia tarwa mu tukaelewana ukaya mngwayenza eza fushia zifushia na uonda ebahati wakaya wa ishia ukaya kastudunga zile za tongeza wahansi wabo na dela transparence na dela mrekebisho wa hizo nongo abo ndio wala wa maliwe de nzwani wadoko janga zija Afrika sagesse hatu wasi ujipanga ili tireze hazard abo juao abo walizishia ama basa ina mbele mzamba wao ustarabungu ukaya wala wahenda kwa jajibiwa watu henda watu paro da kwa zinwa waparano kwa japaro na hanu ikara bakari ndo mrekebesho na ndo rekebesho ndo za wandu na bondo lazima rekebesho ndo hizo lazima waparwa wache watsange manjo rongo wa hiyo sananga kimwa mimi nsurema mundu wa windu shanga dore matabia ngo dore ma mwendo kama mwendo wakati harma normalite ya ezonongo abizo njomamba ndo asi wona namna lazimu zuzabira maboto sijazabira maboto nu ngazija sona dalarmu yo muhimu retire rejue izo ranzao rejue ya boranzo rende rekambudu rekakobobo rekambai dujokeja zongo hizo sikartina ujiro upande huu almuhimu owenyi lishamba na waparonsi pia wajone chono ngondwati ho shambani tumtile mrenge wangu nabo ulozi yoazi nitukufu nemlo bakamule mrenge walozi wajua fanye pla ya shamba ya dima abude rangi ba limaji wajua fanye pla ya ulozi hiyo kana ukiri so tipia kusamba yabo mzia zamba yabo undole vyo hatu ndile bangela hatu ndesport mpira mduha satan shirisha tanganya no kartiwa mani sha raha kartiwa mani ya mbongo ngurtike wa mani kezonongozo jokantsindo yona mfirika ya lazimu abantu shiberi juwe warahunda zinatija za la wanzwani kakazijabirando ronda zinatija za la mwadi kakazijabirando enga zijanga ndoko kwa wandu ndeni assalamu alaykum na utazi soma ika elejili marhaba Saya Narenggawan wala rute na gerjeli. Naam, saya. Assalamu alaikum. Bon, ninga mucho
développer Bavi par rapport les propos kabisa teniwavan sikaya fait afikiri ko muna muhimu parce que na subitira bikaya ni bahati na si wangazicha na mnundi samwali yanzuani ndio kuja si ngazicha donc avo rirenge zila recommandation ikaudu wanyanyasi de yanzuani na ngazicha na ni mama wa federation wamesema tukivua ya ukayazi na nguo processus ya normalisation ya hizi text kijabira hewa ikawa de FIFA ya impose wakati akawansi komite abo la lovan ala menshi ala dima la lovan ukaya ma membre wa federation Kongo affilié harumai ligengazija nani ligengazija ibidu ikeo abahinu ngo ambassadeur wa hati ndio wahimile instance mazaswini wambi ukaya ezabira mwali nzuani kazinge birangasicha parce que yabo kabati namna ya ukaya processus de normalisation ifanyisha selon namna les exigences les recommandations FIFA monkozeni ko dentulipu mois de novembre wakati wakomhansi na mwezi klasizi abo gwachila nga fikiri kanga mambo wa federation lobana fikiri kaze atelier ngazija kantu ngina ngio bana abo babidi kensi bana baha ritualise l'octroi babidi ni waone comité de normalisation wambi ukawani sisi katika vanu terminer donc parce qu'on est là pour l'intérêt général du football. Le football a Komori perdre pendant 8 mois. Pendant 8 mois, on a imposé au comité de normalisation, le football y perd. On a un voie sur le développement. Si Karna joue à Léo, Jerry Limene, conflit à Saya, et Djedje Zayetsena, Namna Imagina, Yahundra, Namna Yokari Poussi, what's in la normalisation, parce que il est possible. On est biduze angle pia pali. Okaya jokirika wo so pas amoureux du football. Moi on vala on a mission nikiwa. Ah chasima amoureux du football. Il attire attention sur l'alarme sur les alarmes seulement au cas mtsirimengele. Zoto ramba banu kam mtsirimengele mba levi kao. Ihani yo mtsitubana du football. Okabanu raze zilo mtsitubana. Rai membre ya federation amini ukaya ngabumbuya balankodo mwandu wala sha wanikiwa hazi hizo ikobidi wazendese selon le fait de route que wetorangu le mois de février wanja wade mkini ha kayanga peke duna pia leo hizo ngamenya wade chaque ja yokezia ukaleo parce que mimi letoramu kulo nilo yotianzi ha article Facebook. Donc il y a une seule comité de normalisation jusqu'à depuis novembre à Tamundra. Et nous avons joué la faire article de silence total. L'Union par rapport aux membres de la fédération, les instances footballistiques, votre communication. D'abord nous Léo, et Hazwazi Fanova la loi familia. Dahu, chaque familio, les instances footballistiques, ils ont ainsi. FIFA haba jabana jabukanga buzendonani. Kabati transparence, le football comorien, une gouvernance, kabati séparation de pouvoir, etc. Rikubad. Warambia bahinu ngwarereo namna yoka ya rikan conformité henamne statut ao waende sao le football mondial. Abuli woka binda. Ki wando hawa mishozi azizo ngwajua pare. Na mambo wa fédération des instances footballistiques wamukaya ndio mimi tsaunu bidu nutenziani. Shanga ruono kawarenga ze test wazi angusi kikao do ze test zo zapangwa na bwiku bidike leo ze test zo ziniko mamambo ziniko za instance ili waji ressources etamunge na amendement henamna wa organiser za ateliers zinu atelier ukaya henimru ya balieze fikireza yahe par rapport à n'importe quel article il yobala ya ona ukaya imketi mafaka no mondelo mwe mo football mau keriri badi dijor dijab
sasa zinongoizo kwa kimia abunga fikirika bidor kinsi bana ilione namna dushida lilewani atarume parce que namjuka yati ndami wala tameti wala ti usalama wala tali shahidi du Congo fédération chaud des membres de la fédération sont des clubs affiliés ou des instances footballistiques babidi wakema ambassadeur wa hatu wende watira attention yokaya avant de au niveau de la Ligue de Ngazija cha Johanna Zinongo zende dans le sens propre et namna za indiquewa harmozi mission za hani na dukaya tous les membres affiliés à la fédération ils doivent être conviés harmoa ya tiliyo ili wandu wa échanger par rapport à ces nouveaux textes za hizi ligi na fédération. Salam alaykum. Samjoka mfuvi hapo hapaya ize kitanakanizo itekelezwa uraji ne manama yao alosukani jadidishi hiyo mwemezi fikiri ukaya lazimike wandu wanekwaye comité de normalisation fikiri wajuru miambavi au shekeze mbavi namna ule mengu wendao kaya zikweli wako zikweli ngozizia shano ngozi jinga zifanywa wao za video conference wao ali au numérique monde numérique équipes zontipi ikola dimu ike e possibilité hiyo baada kwa ujuara tanganyiha izi moyen hizo zirumilwa na aminuka de documents hizo haina equipe haina membre ya federation ya beshiwe document kwa hizo si document secret dirituali nada ni zaman mimi mfikiri hiyo ngoma ze point kala dimu ditilo shia il on est soka na singal jokaya et défense yo c'était voulu c'était préparé asonga riwa wandu walo yabo kawa wandu walo capable ya kufanya zerongo hizo chakanja kaanza wafanya yabo hiyo haki yenkitu diatu ikae zalani ngamaili ya kaya geradimuri fanya haina namna taratibu ya strategie zerongo za jiri nzwani na mwalizi silizi jiri bana akabana sisi ni mazamana wa football ya Komoro kwa sababu ngozo tipia ani sisi ndio nuwa no wanua jujua ani nuo si sera kufanya greve basi ngozo jiri moroni madaba kwa community international zijua za habari kanzwani na mwali cha muhimu davano. Donc, abugari inenge mati miyabira wazafanyisha hula zafanyisha nai zafanyisha hulu zafanyisha nai le plus vite possible en septembre asina ngam mimi ngam aidi tena yakaya geila dimu yi league yanga zija wasezisewa l'équipe maana waliwaandishie Tanzania nino riwambie uko yangu urgent ya ukaya msezise le comité de normalisation mwone ces problèmes zajiri ya ukaya katanda para demo wandu ontipia wa participer ukahenda walikuwa wasilisha rianza des documents de référence en urgence. Ces documents, il y a rien de secret là-dedans. Waonesiwa ya ukaya ezeno zabira mzuana mwali karau jwarizi budiezi fanyishie hun ezabili ces documents garanzao zi waribeshe mzigo hale kazijaja abaye excuse ya ukaya wade vanu
vanu ngarjujua zekipu zike yao pia basi na posibilite ya ukana shwanza ihu Zandani ni safundi ndio watu udongo ya elewe ukaya Muhammad Twahiri Hazambando wanunga wo text zinji za la remuzi twalilo na abo haina texting yoliene mwana nyio na abo ijo kambi kina ujo tsanganya ne mwana nyihula juu na abo hata mpaka nda basaka bati mdulo na text hatanzima wani jojo kiri ngazi jawani ko text ya hao okam FIFA ikatujwa ze problem za insularite zilo komori e context ya ngazi ja yoti mwanyanya ya context ya nzwani yoti mwanyanya context ya Mali yende mana walu haina bavu ligi ngiwa twalie mishinzi e namna zenongo za zikenti no hata mpaka daba saka batimba mbili ngabo text ya federation ya statut ngejojo ufanyi haukaya uboronoza ligi watundu ligi ublonizo mamambo ya federation kwa tujua hata rongo za federation na waze statut hizo ngejo tongeza wandu warenge reperi wafanye code electoral na objectif mission principale ngizone za comité de normalisation nous faisons statut des ligues des fédérations, nous faisons un code électoral des ligues des fédérations, nous faisons un code d'éthique, nous faisons des votes. Harmamezi kume eminane ibiri kabati hata nukta nzima yafanyiwa. Sona ukomo ye vulgarisation. Inu ya mwage fanyo intinde amendement, tinde approbation. Vulgarisation. Et vulgarisation et chozizungu bokwana mtungu juo ngio awi kulo. Bongele twaramu ni shatunza ndo pasero. Amjonjeziza mwanama Selima alimoni seukaya. Komori pia. Ngwaile wao ukaya. Mwezi wa Mars kabati mndu aka confine. Undu wakati lazima vulgarisation ifanyiwa yani ze texte zinikiwa ze texte hizo zojo utilo alwa twani la gazeti Alfajiri City wandu waone wa propose shazi tatazi wakiti ukaya iligia mali wakaanza wadai hamvu wamenase wakwajanikiwa yabon tujonga rengezo hindi yabon tujori kaupara wandu waje wakenti waritwaliye hindi wenge shilo taabu ndo kaya kabla ya uvumbu wa voti badibanu karna uvumbu wa kode electoral rabu jakaya statut wanu kama ndio fanya kode ethique rabu jakaya statut kuya jombanuko za voti amturenga mfano bokoti uvumbu wa sha statut ya heligi ya ngazija eka statut ya hao yambanga bo district 14 ya bunge jumla di mwandwende armaze votiza district 14 zuwa zienti ili wando hondema wakala waendana assemblée générale arme fédération chabani kaona kwa jo désigner wa wandu wende wa voti wandu ya boye contrainte ya ukarisari échoué ani footballifu rivitima haminani amadeli meziminani amadeli sharia hamaralata ngarjuka ujarila tina ya saya na haukai comité de normalisation kwa tina jukumu ya développer football wana jukumu ya hende savoti d'une manière transparente Shekar jarielewa ilinizie manabo tijibu tijeziza shahiri limdagizize na wanafundi mwadi Twahiri ekarelewa ukaya comité ya normalisation ilo na nukutwa neza ufanya arumamezi minane kwa jafanya hata nzima shabo fanya obila ya affaire courante si wandu wa football kadja paro fanya bila ya nombre de conteneurs za dédouanewa wallah kadja paro fanya bila ya barua za nziwa
sufanywa bila parapori ya programme d'action ya tolo ngam aminu kay FIFA bona nuktonde e affaire courante yo phrase ya wakompanye mana hizo facturiza mwenji na telefoni na papier hata mpaka na basanga sina miezi minane kabati nukto nzima yafanyiwa ugele tora mungi lo jinji ufundi dongo rele wa kaunu mpango wa madiri fundi motwerika wajojo uzi sha eba yangamizo mpira huenda mananga wa kumuriwe njiwa ile wa ukaya